Halo teman-teman, yuk bermain mainan hewan. Wih, wadidaw. Wih, ada apa tuh teman-teman? Wow, 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 wow. Wow, banyak sekali. Ayo kita bersihin dulu yuk. Apaan ya ini ya? Iya benar teman-teman. Iya benar teman-teman, itu sapi teman-teman. Wadidaw. Sapinya embuk amat, endut amat, endut. Ayo kita masukin ke truk dulu yuk. 1, 2, 3. Bentar, kalau udah terkumpul semua kita cuci ya. Wih, apa ini teman-teman? Benar teman-teman, ini ayam jago teman-teman. Wih, wih. Warnanya merah teman-teman. Ayo kita masukin ke truk teman-teman. Wow, wadidaw, banyak sekali, masih banyak banget teman-teman. Ayo kita bersihin lagi teman-teman. Apalagi nih teman-teman? Iya teman-teman, ini ayam teman-teman. Wih, ini ayam betina teman-teman. Wih, masukin lagi teman-teman. Ayo bantuin lagi teman-teman. Apa ini teman-teman? Wow, bebek teman-teman. Wow, bebek. Kuek. Wow, bebeknya keren sekali teman-teman. Kita masukin ke truk lagi teman-teman. Nanti bantuin cuci ya teman-teman. Wih, apa nih teman-teman? Wow, apa nih teman-teman? Bener teman-teman, ini bebek teman-teman. Wih, bebek lagi. Bebek apa angsa ya teman-teman? Kalau salah ntar komen aja ya teman-teman. Wow. Apa nih teman-teman? Wah, ini mah bebek berenang teman-teman. Buat nemenin teman-teman berenang ya. Wow, imut banget. Aduh, kotor, kita ntar cuci lagi ya teman-teman. Wow, apa lagi tuh teman? Wah, ada T-Rex. Wih, T-Rex apa nih teman-teman? Om nggak tahu teman-teman. Nanti kalau yang tahu komen ya teman-teman namanya. Dinosaurus apaan itu? Kalau ini benar nih teman-teman. Ini dinosaurus T-Rex teman-teman. Wow. Udah semua teman-teman. Udah terkumpul semua teman-teman. Ayo kita angkat teman-teman. Kita antar ke pemandian air terjun. Ada lagi teman-teman. Ada bebek teman-teman, minta mandi juga teman-teman. Ayo teman-teman, kita tarik teman-teman. Wow. Wih, mantap. Wih, udah semua nih teman-teman. Wow, udah terkumpul semua nih teman-teman. Ayo teman-teman, kita mandiin teman-teman, biar seger teman-teman. Wih, biar seger nih teman-teman. Wow. Wow, mandiin biar seger, biar gak bau badan. Tadi kan kena pasir ya teman-teman. Kita bersihin dulu biar gak bau, biar gak gatal-gatal ya teman-teman. Wih, mantap kan teman-teman. Wih, wadidaw. Sekarang sapinya ya teman-teman, kita apa nih teman-teman? Kita bersihin satu persatu biar bersih, biar wangi ya kan. Wih, teman-teman jangan lupa ya mandi ya. Wih, mantap teman-teman. Udah mandi semua nih teman-teman. Wadidaw. Kita masukin ke truk lagi yuk. Terus kita keringin. Semua kan teman-teman, kita buang dulu biasanya ya. Wih, mantap, surantul. Kita masukin ke truk buat dikeringin. Nah, ayo ambil lagi.
Ayo teman-teman, kita jemur yuk teman-teman. Udah semua kan? Yuk, ayo, kita jemur. Jemur. Wih, udah dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton.